Some 34 to 60 centimeters of water have flooded Trans-Kalimantan Highway in Tumbang, Nusa, Central Kalimantan. A number of motorcycles have broken down on the flooded toll roads due to the overflowing Kahayan River. Police personnel guarding the location aided motorists to push their bikes to a safer location. Some personnel were seen guarding the road barrier to prevent the road users from slipping into the sewer. The flood also caused long congestion in the area since the road is the only access that connects both provinces. Road users are complaining of the condition since the road has been submerged for 2 weeks and is hampering public daily activities. Kalau untuk sementara waktu ini masih aman dan nggak ada masalah yang perlu dikhawatirkan karena masih bisa untuk roda 2 masih bisa melewati. Ya kalau yang motor-motor yang terkadang kalau 1-2 memang ada kemacetan, sudah mengalami kerusakan memasukkan air. Ya ini cuma satu jalur antara Palangka ke Banjar. Cuma satu jalur ini, nggak ada jalur lain. Mogok Pak, mogok kena air. Tenggelam mesinnya. Sekitar setengah meteran. Setengah meter. Ini mau kemana Pak? Mau ke Palangka. Dari mana Pak? Dari Papua. Dengan adanya banjirnya seperti apa Pak aktivitas warga? Ini terbang.